Oh, sige pa. Matanda versus ano? Batang 90s. Oh, yeah. Doon na. Go, tira. Oo. Ay, wala. Ay, di, kulang sagli. Ay, ano man. Okay na. Taliwat. Sige. Loy, kadiyaw. Hi, guys! Dalawa, ano? Oh. Loy, kadiyaw. Ay, hala. Ubos. Ubos tanana. Ubos. Bota. Tara na. Third day ko, boss. Okay na. Liwat. Ano ah? Ubos. Nakabawi man si Ando. Yan. Sige ah. Tatlo ta? Oo eh. Sali ka ba? Bakit kulang si Mama? Bus kagati ako na tin. Ano ya? Ito may galita na sanda ako lang isa. Napulian. Gang. Go, Cob. Matamba si Burgang. Matamba. Gana. Isa pa lang. Wow. Suko. Cob, basta Cob. Pina sa isiyan. Iyak ko dyan. Uy, gadikit. Sing. Rawa. Rana. Burgang, titira. Sino tira? Si Siya na tira ha? Bor, tira bor. Tira si Bor. Isa pa lang. Oo, titira si Burgang. Morgag. Nice guys. Hi guys. Hindi pa lang din. Go, Bipin sila lang. Hindi ba napapakita? Alis ta. Hindi ko rin kaya ha. Hindi ko rin kaya. Ay, manta. Ano yan? Wow, boss. Siyan. Kasi yan. Go, Minaya lang! Kusog ako! Sige ah! Tira eh. Ara na, titira si Bode. Bor. Tira. Wow! Yan na! Kimbot! Tumara ng 3, 4, 5. Wow! Isa pa. Isa pa, last na lang. Wala. Ay, dami! Imuta! Lakasin mo na ta. Sige, adik ko ah. Kaya ni Siyan. Ba? 4, 5 be? Ora ko. Dalawa, mamay si Siyan. Wait lang. Oh. Sila pa? Daw si Jacob. Wow. O, diba? Talaga